এই মুহূর্তে আমরা আচমনিয়ম করব। ओम तदस्यति दिवसे अपरण्ये नित्यक्रिया ब्रह्मण्यं प्रमुखम् उदयं भूता कुशशानां कलम्भूषम् उदटं कुशहस्तं आचमनीयं कुशं तदस्तमः ओम तद्दत्तर स्वाहा ओम विभत्य स्वाहा ओम शिवत्य स्वाहा तथायद्धं परमपश्यं सदा प्रशन्तिं सुरहे चक्षुरहितम् इदं विष्णुं परमं सूर्य अर्घाय नमः। ओम नमायं ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगतधीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः नमः। একটু ফুল নেই ওই জায়গা দিয়ে একটু তুলসী পাতা নেই। ओम नमः विष्णु ओम অতগুলা নিঃশ্বাস কেন ओम नमः विष्णु नमः विष्णु नमः विष्णु नमायं ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः नमः। नमायं ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः नमः। घटे जाओ। स्वस्ति वाचनम ओम नारदमुद्रायम ओम गृहीतं कार्यम ओम ह्रीं स्वतनं कक्षायामि ओम कालिहिं मृतं सूति प्रयग देवतं धतु ओम ततवच्चं पाठ सर्वच्च देवसाना पूर्व मेरु कलम्मा सचिदानंदं तह विभव भैरव तथा विष्णु गंध पुष्प गणेशाय नमः। ओम विष्णुदेवताभ्याय नमः ओम आदित्याभ्याय नमः ओम शिवाय नमः ओम मत्स्यदेवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम वास्तुपुरुषाय नमः ओम सर्वभौमदेवाय नमः ओम सर्वदेवाय नमः ओम शीतलाय नमः ओम श्रीमते त्रैलोक्यपूजितां सदा विजयाय नमः। নমস্কার, আমাদের পুজোর শেষে এই মুহূর্তে আমরা লেগে গেলাম হোম কার্যের সাথে। দেখতে পাচ্ছেন নিচে আমরা আবির বা পঞ্চগুড়ি ছিটিয়ে নিচ্ছি। এই মুহূর্তে আমরা একটি পান এবং কলা তার উপরে রাখবো। এখানে আমাদের মা শীতলার বলি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে আমাদের অগ্নি প্রজ্বলন করা হয়ে গেছে, উনি জ্বলছেন। এক্ষেত্রে আমাদের এক একটি পদক্ষেপ ধীরে ধীরে চলছে। তোমরা থাকো, দেখতে থাকো, পাশে থেকো, ভালো লাগবে। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকো। এই মুহূর্তে শীতলতা প্রদান করা হচ্ছে তাকে, যাতে তিনি আমাদের তার এই শীতল জল দিয়ে আমাদের সবার বসন্ত এবং নানা আরও 32টি রোগ তিনি যাতে নিজের শরীরে ধারণ করেন। জয় মা। এবং তোমরা আমাদের পাশে দেখো এবং পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার জন্য লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট এবং শেয়ার করে রাখো ভিডিওটি।